Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa jilalata al khairi wa nasihata lil muslimin min aqwalil qurbati wa arfa'i darajati wa ahamil muhimmati fiddin wa dzalika sabil anbiya ilahil mursalin wa awliya'il sholihin wa ulama'il amilin rasulina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal atiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ila hadratil jamil malaikatil muqarrabin alaihi sholatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila hadratin nabiyina bila basbaliyat makan alaihi salam wa ila hadratin sa'atin sa'atin nasufiyatul muhaqqiqin wal awliya sholihin wal ulama'il amilin aina ma kan min masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya sa'atil ladina balagudina fi kuldatina Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati mu'alifu hadal kitabina so'idid diniyah wal wasoyal imaniyah Syekhul Imam Barokatul Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Ali al-Haddad Qadasawatirahu wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim bidaraini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa masyaykhina wa ikhwanina wa sadidina wa ila arwahi min jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nahusu khususan ila hadrati walidayya marhamuma kama rabbayani shaghira wa nahusu khususan ila wa ila ruhi khususan 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 summa ilayya wa ila jamil hadirin fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin shalihah asal maqasidana wa maqasidahum ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardh ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal inabata wal istiqamah
kamal tiba khairil bariyah. Allahumma alimna ilman na'rifu bihi awamiruka wa na'rifu bihi nawaliyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa surhata ilhamil malaikatul muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati dhihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Hadirin jamaah majlis Rifatul Rohaniyah Auliya Tis'ah, wisata rohani Wali Songo, Pasujudan Songo Langit, Riyadhus Shalihin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasha'il Dunia wal Wasoya Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur, mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasha'il Dunia wal Wasoya Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa taala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian wahilahiyah ilmu dunia, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita di dunia wa dunia wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Likuli niatin sholihah ajarahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan kitab An-Nasha'il Dunia wal Wasoya Imaniyah halaman 156 baris kelima dari atas tengah-tengah. Wa min abdoli anwa'il zikri. Sudah semua ya Pak? Sudah ya. Saya bacakan, kemudian nanti diikuti, lalu kita kaji, kita tafakuri, serta kita telah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadal kitab. Qala musannifu hadal kitab. Rahimahumullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min afdoli anwa'iz zikri wa asma'iha qawlu subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Waqad warada anhu alaihi salatu wassalam annaha khairul kalami wa ahabbuhu ila Allah ta'ala
Allahi ta'ala. Waqala alaihi salatu wassalam. Waqala alaihi salatu wassalam. La'an aqula. La'an aqula. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Ahabbu ilayya. Ahabbu ilayya. Mimma tola'at. Mimma tola'at. Alaihi samsu. Alaihi samsu. Wa qala alaihi salam. Wa qala alaihi salam. Laqitu Ibrahim. Laqitu Ibrahim. Alaihi salam. Alaihi salam. Lailata usriyabi. Lailata usriyabi. Faqala ya Muhammad. Ya Muhammad. Iqra. Iqra. Ala ummatika. Ala ummatika. Assalama. Assalama. Wa akhbirhum. Wa akhbirhum. Annal jannata. Annal jannata. Thayyibatut turbati. Thayyibatut turbati. Asbatul ma'i. Asbatul ma'i. Wa annaha qi'anun. Qi'anun. Wa anna girosaha. Wa anna girosaha. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Wallahu akbar. Wa qala alaihi salatu wassalam. Wa qala alaihi salatu wassalam. Fi hadhil kalimati. Fi hadhil kalimati. Al-arba'in. Al-arba'in. Man qala hunna. Man qala hunna. Gurisat lahu. Gurisat lahu. Bi kulli wahidatin. Bi kulli wahidatin. Min hunna. Minhunna. Syajaratun. Syajaratun. Ai fil jannati. Ai fil jannati. Wa qala alaihi salatu wassalam. Wa qala alaihi salatu wassalam. Li Abid Darda'i. Li Abi Darda'i. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Qul subhanallah. Qul subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Wala haula. Wala haula. Wala quwwata. Wala quwwata. Illa billahil. Illa billahil. Aliyyil azim. Aliyyil azim. Fa inna hunnal baqiyatu. Fa inna hunnal baqiyatu. As-solihatu. As-solihatu. Wa hunna yakhbutna. Wa hunna yaqutna. Al-khotoya. Al-khotoya. Kama tahutus syajaratu. Kama tahutus syajaratu. Warokoha. Warokoha. Qala alaihi salatu wassalam. Wa qala alaihi salatu wassalam. Bila haula. Bila haula. Wala quwwata. Wala quwwata. Illa billahil. Illa billahil. Aliyyil azim. Aliyyil azim. Innaha kanzun. Innaha kanzun. Min kunuzil jannati. Min kunuzil jannati. Wa innaha dawaun. Wa innaha dawaun. Min tis'ati. Min tis'ati. Wa tis'ina. Wa tis'ina. Da'an. Adnaha. Adnaha. Alhammu. Alhammu. Wa qala alaihi salam. Wa qala alaihi salam. Man kana lillahi. Alaihi nikmatun. Alaihi nikmatun. Wa habba. Wa habba. Baqa'aha. Yuksir. Illa haula. Wala quwwata. Illa billahil. Aliyyil azim. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita artikan 88 kembali ke halaman 156 garis 5.
wa min afdoli wa min afdoli dan di antara yang paling utamanya anwa'i zikri macam-macam zikir wa asma'iha dan yang lebih mengumpulkannya qaulu ialah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar faqad waroda anhu alaihi salatu wassalam maka telah warid dari Nabi alaihi salatu wassalam annaha bahwasanya kalimah itu khairul kalami adalah sebaik-baiknya perkataan wa ahabbuhu dan yang lebih disukai ilallahi ta'ala oleh Allah Ta'ala waqala alaihi salatu wassalam dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam an akula yakin bila aku mengucapkan subhanallah kalimah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tola'at alaihi samsu wa qol ahabbu ilayya lebih disukai olehku mimma tola'at dari apa-apa yang terbit alaihi samsu matahari kepadanya waqala alaihi salam dan bersabda Nabi alaihi salam laki itu saya telah bertemu Ibrahim alaihi salam dengan Nabi Ibrahim alaihi salam lailata usriyabi pada malam diisrokan padaku Pakola maka Ibrahim berkata ya Muhammad wahai Muhammad Iqra bacakan ala umatika salam kepada umatmu wa akhbirhum dan beritakan kepada mereka anal jannata bahwasanya surga itu thayyibatut turbati bersih tanahnya asbatul ma'i lagi tawar airnya wa annaha dan bahwasanya surga itu ti'anun ialah suatu tanah yang indah wa anna girosaha dan sesungguhnya tanaman surga itu subhanallahi ialah subhanallah atau membaca subhanallah
subhanallah. Alhamdulillah. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Wallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Wa qala alaihi salatu wassalam. Wa qala alaihi salatu wassalam. Dan bersabda Nabi. Dan bersabda Nabi. Alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam. Fi hadhil kalimatil arba'i. Fi hadhil kalimatil arba'i. Tentang kalimat-kalimat yang empat ini. Man qalahunna. Barang siapa yang mengucapkannya. Burisat lahu. Maka ditanamkan baginya. Bikulli wahidatin. Dengan setiap yang satu. Minhunna. Daripadanya sajarotun. Sebuah pohon. Ai fil jannati. Yakni di dalam surga. Wa qala alaihi salatu wassalam. Dan bersabda Nabi. Alaihi salatu wassalam. Li Abi Darda'i radhiyallahu anhu. Kepada Abi Darda. Radhiyallahu anhu. Qul ucapkanlah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula. Wala quwwata. Illa billahil aliyyil azim. Wa innahunna. Karena bahwasanya kalimat itu al-baqiyatus sholihat adalah amalan-amalan yang kekal. Lagi yang soleh. Wahuna. Dan al-baqiyatus sholihat itu yahtutna. Dapat mengampuni dosa. Al-khotoya. Dosa. Amata khutus sajarotu. Seperti pohon kayu. Menurunkan warokoha. Daunnya. Wa qala alaihi salatu wassalam. Dan bersabda Nabi. Alaihi salatu wassalam. Bila haula. Tentang lafaz la haula. Wala quwata. Illa billahil aliyyil azim. Innaha. Sesungguhnya. La haula. Wala quwata. Illa billahil aliyyil azim. Kanzun itu sebuah gudang. Min kunuzil jannati. Di antara gudang-gudang surga. Wa innaha. Dan sesungguhnya. La haula wala quwata. Illa billahil aliyyil azim. Dawaun itu suatu obat.
itu suatu obat min tis'ati wa tis'ina min tis'ati wa tis'ina dari 99 daan penyakit adnaha yang paling rendah-rendahnya alhammu ialah sakit bingung wa qala alaihi salam dan bersabda Nabi alaihi salam man kana lillahi barang siapa yang ada lillahi bagi Allah alaihi nikmatun suatu kenikmatan kepadanya wa ahabba dan dia menyukai baqa'aha akan tetapnya nikmat itu wal yuksir maka hendaklah dia memperbanyak la haula wala quwata illa billahil aliyil azim memperbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tabarukan kita kitab An-Nashaitul Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakkur mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini yang baru saja kita baca bersama-sama dan telah kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Semoga dengan usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kemudahan kepada kita sekalian mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam qalbu dan pikiran kita masing-masing sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Qabul ya rabbal alamin. Masih ada yang ditanyakan Pak? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayyidina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa taqi bainana wa bainahum bil khairati rabbik warhamna anta khairul rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban
benar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu